Naputol yung video guys sa tawag guys. Sayang. Pero okay lang naman. By the way guys, itatapusin natin itong video natin. Si Kano guys, awan si do it daw. Si Kano na yan. Malaro pa yung si Kano. Do it daw guys. Si Negro din guys, naglalaro doon si Negro guys. Si Negro guys, sa loob ng stadium guys. Naglalaro doon si Negro. Ka 1 minute na naman tayo guys. Kanina 3 minutes. Ngayon 1 minute. Madaming nag-iusi dun guys. Dun banda guys oh. Maraming nag-iusi dun guys. Diyan. Using area talaga yan dyan guys. Smoking area talaga yan dyan. So, yung mga mahilig maninigarilyo dyan guys. Dyan lang lumalapit guys. Naninigarilyo sila guys. By the way, nandito tayo guys sa Wells Fargo. Sa McKinley Hill Stadium. McKinley Hill Stadium tayo guys. By the way guys, ano lang tayo guys, 3 minutes lang ang bibidyo ko ngayon guys. Kasi inaantay ko yung ano guys, tawag ng konduktor ko guys, para makyat tayo dun guys sa pilahan guys. So